Alright guys, no, so welcome to our channel, no. For today's video, magtanom ta para sa atong kinaiyahan sa nature. So here's the mangrove thing. See that? That's all. So na tong buhaton namatay tawag nga sticking. So dili na lang to tas-an paghawid kay magbuhat man ta o kanang mudig man ta ni magbuhat tag huling. Pag inap na yung huling nga na bangag, at least usa ka dangaw inyo sang ilubong. Aron pag yun nga matagaan na to og taas nga survival ang atong itanong, ato lang taparan aning sticking. Okay, so don't forget to follow and subscribe Bidons TV. Okay, sira ba? Sa magaingon nga humana atong kwan, mana atong mangrove planting. How is it? Enjoy kayo? Ah, Kayo? very nice, very nice. Very nice kid. Very nice. Very nice daw guys, grabe guys. Wala! Ala ka! Patay na! Ala ka! Ah!